এত বেশি রং দেখতে চালাইছি তুমি। কি বলো না ভাই দেখেন আমাদের সাথে মস্তি করে ভাইয়া এদিকে আসো এদিকে 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 আসো আপনার এখান থেকে টাকা দিতে হবে। কত থেকে বাইর করেন 10 টাকা তো 20 কত টাকা। থেকে বাইর করেন 20 টাকা জুতা গুলো স্টাইলগুলো আমার ওই দোকানের জুতাগুলো আসছিল এই জামা ওই যে সব ম্যাডাম লোক আগে को देगा कहां से देगा आइए 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 मैडम आइए बाईपास रोड है बाईपास रोड এগুলো কত করে ভাইয়া 1200 मैडम 1200 1200 और 1500 फिक्स प्राइस है मैडम देखिए ट्राई करके नहीं चाहिए এগুলো সুন্দর লাগে না कोई नहीं समझ हाँ 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 तो दुखे ही ना वहाँ जाओ इधर आइए बोले मैडम कौन सा दिखाऊं मैडम साइज मिलेगा आपको ट्राई करके इधर 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 दिखाओ दिखाओ 1 2 3 4 4 जोड़ा चप्पल दीजिए आइए बढ़िया लग रहा है कितना प्राइस है इसको 1500 टाका मैं तो कम के ला 2000 टाका दे दो मैडम हाथ उठा के दुआ करेंगे मेरे मेरे इसको कौन है वो बंगला वो बंगला बंगला नहीं है चाइना सोल इसका एसेंशियल सोल अरे मैडम कहाँ आसमान कहाँ जमीन सही है सही है বাংলাদেশের জিনিসে কি বেচুতি করতে যাচ্ছে কাজ কাজ আমি ওই যে আই এটা কি চায়না সুলতান না এটা তো না এটাই তো কইতাছি ওই কই গেল করে ছাড়াই মাসমালো খাওয়া হারাম কে কইছে হ্যাঁ আসো সিরিয়াস